سلام كمي تصنحو كبرى تغطاتلتي لو مستدالو حدشتن اواناون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم نعدم أمريكا أمودا تخلتشحن إسراش دشن أتم أو سوماليا توافيرم زركو أولات عقاب سلام زو علم ولا دو كتب المخانة دحر مقلاتا حبرت أفريقيا هتوت أخيبا كايدو إتي أمريكا تهبو غنزب نتم أنصار الشباب زواقو زلو أستات عصر تخلتشح عقاب سلام أفريقيا نمقبن نداد نمقو عزيان حكمنا نكالوت كربات يحقزهم كأمريكا خاب كلتشحن شوعة جميرة أب سوماليا نزكير زلو تخولتات عقاب سلام زوعل أستات كلتا بليون دولار كم زوج أتيا تكلت أمريكا من قصة سوماليا نزلتها هاجرون محلا أخل سرح خمسة يسرحيا التخصص جنزم تزيحليو اتني عقاب سلام تلو خدا خمس لزقلن زيد ما على الشباب قطر زيادة بوتات نخو قطر عدل سلازهبون عبرت أفريقيا خالي من جمو ولا حساسي بالكم زلو تحبيرو أسمر أروعة حملة خلتشن إسرانش دشان ما خلاي كوميتي هاجرا ومحور ممهران إرترا بسلستن أروعة حملة أو أسمر أكل أشروع أخيبو كايدو بمنبر إذا هاجرا ومحور آتو سمؤون محاري لا ما نايت أخيوان زغارو وصبصابات نمجمجم أما تانت فتاة محور نمزتاي مخانو قاليجو أبتا أخيبا حلفتة محور أو زواتات سوان كمون ما أخل بيت صحفة صبصابات نتفتاة مغربا تساتفتي أفتم زغارو وصبصابات في حمية بمكياد عقم ممهران نمعواي زعلم زلاغنا يسلطنا مدبات موداب كمون نتم استحنتصو مدبات نمتكبار بهودة مسرح زبلوهم حيال محصانتات تحليفهم وتوسختهم محصانتات أو تقوار مدبات تمحور تساتفون حورة سبن محيال نرأن مدبات نتمحور بزملكت نقعات عبرة سبن معواي بتقات مسرح كمون مسرح ممهار مستمهار معواي هنساتات أبيات تمرتن محداس مسفاح تتقالوا اليوم كولج بيزنس محور سنة فلتنت لو مير وعد حملة بزكايدو مبل 10 شعات تصنبل مرقوه نحدش عن 10 شمونتن تمهارن بديجرين بدبلوما نمرقوه كابزياتهم تم 536 بمدب ديجري تمرقوا يوم دينت كولج دكتور استيفانوس هايلمارام تم تمهار باكاونتينج مانجمنت من محدار حزبن سنقطوان فاينانس قانقا انجليزن جغرافن تاريخن حقي سنة فلتت بيت صحفت حبريتان انثروبولوجين سايكولوجين كمو بتريزم مرارحة هوتيل كم تمرقوا قليصهم وتوسخروا عن شوعة ميتاوي كابتم تمرقوا تمهار دك أنستيو مخانن دكتور استيفانوس حبيرم كبرقا شانايتي سنة سرعة منستر آتو يمانا قبر مسكال نتمرقتن ولد من ممهرانا من انقوا حق وسكم دحر مبال ارتران لمعزق القل تفترا وصقاتات استعدلت تغنت نتي صقاتاتنا قطوا عبيتنا هاجرن مسققر نبرا زيقاتاتن ممحياش جن بمياون فلتتن استهانصو توفاينت عقست زلوم زيقاتات مفراي اقداس مخانو قليصو متግባር ውጽኢታውን ስሉጥ መደባት ልማዓታት ጸጋታት ሰብ ሓደ ካብቶም ቀዳምነት ፖሊሲ ልማዓት መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ሚኒስተር የማነ ስዒብ ሓቢሩ ስነ ፍልጠታውያን ቴክኖሎጂ ምዕባለ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውዲ ሰብ ስራሕ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ብኣዝዩ ቅልጡፍና ማዕበለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሚኒስተር የማነ ካልኦት ቡድሆታት ብዘየግድስ ነዚ ግዜ ንምጽባብ ነብል ልምዓት ጸጋታት ሰብ ዝግበሩ ወፍሪ ብምዕባይ ምስኡ ዝሳነ ሞያዊ ዓቕሚ ምዕባይን ኣገዳሲ ምዃኑ ስሚሩሉ ሚኒስተር የማነ ብዝሓለፉ 35 ዓመታት ናጽነት ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ዝተመዝገቡ ምዕባለታት ብኣሃዝ ዝተሰነየ መብርሂ እውን ኣቕሪቡ መሰረታዊ እምነታት ሕብረተሰብ ዝጻረሩ ተርእዮታት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ስነ ምግባር ሕብረተሰብ ንምዕቃብ ባህርያዊ ስነ ፍልጠት ምስ ኩሎም ሓይሊ ምምዝዛን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጉላህ ሚኒስተር ኣቶ የማነ ተመረቕቲ ብንቕሓት ተወፋይነትን ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት መስርሕ ህንፃን ሃገርን ክሳተፉ ከምኡ ነቲ ዝረኸብዎ ፍልጠት ኣብ ግብሪ ከውዕልን ብተወሳኺ ከማዕብልዎን ፀዊዑ ወኪል ተመረቕቲ ብወገኖም ነቲ ዝረኸብዎ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብምስጋን ነቲ ኣብ ጉዕዞኦም ዝገደፍዎ ህዝብን መንግስትን ንምኽሓስን ትፅቢቶም ንምዕዋት ድለዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብቲ ስነ ስርዓት ንብሉፃት ተምሃሮ ናይ ኣፍልጦ መዳልያ ተዋሂቡ ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበራውን ስነ ፍልጠትን ምስ መበል 19 ጽምብል ምርቑ ብድምር ልዕሊ 14,000 ተምሃሮ ብድሕረ ምረቓ ቀዳማይ ዲግሪን ዲፕሎማን መሪቑ ኣሎ ኣብ ደቡባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ብርቱዕ ውግእ ይካየድ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ግዛኣት ቡሉ ናይል ትርከብን ምስ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ እትዋደብ ስትራቴጂካዊ ከተማ ኩርሙክ መሊሱ ንምቁፅጻር ኣብ ትማሊ ጀሚሩ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ኣናዶሉ ንምንጭታት ሰራዊት ብምጥቃስ ጸብጺቡ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ዝተፈነወ ምስ ዕጡቓት ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSFን ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳንን ሰሜንን ብርቱዕ ውግእ ድሕሪ ምክያዱ እዩ ኣናዶሉ ማእኸል ዜና ስሞም ክገልጹ ዘይደለዩ ምንጭታት ሰራዊት ጠቒሱ ከም ዝገለጾ ሰራዊት ሱዳንን መሻርክቱን ኣብ
ወሰናት ከተማ ኩርሙክ ዝርከቡ ናይ ቁልጡፍ ደገፍ ሓይልታት RSF ኣብ ቅድሚ መስመር ሒዞምዎን ካብ ዝነበሩ ቦታታት ንሰዓታት ዝቕፅል ውግእ ኣካይዶም ክብል ገሊጹ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነታ ከተማ መሊስካ ንምቁፅጻር ዝዓለመ ሓደ ካብ ስርሒታት ኣካል ናይ ሰራዊት ሱዳን ኮይኑ እታ ከተማ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ጀሚራ ትሕቲ ቁፅፅር ጥምረት RSFን ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳንን ሰሜንን ጸኒሓ እያ። እቲ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ዝተፈነወ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተደገፈ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSFን መሻርክቱ ዝኾኑ ሚሊሻ ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳንን ሰሜንን ኣብዚ ዓመት እዚ ወርሒ መጋቢት ንኩርሙክ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ኣብ ዙርያ ቡሉ ናይልን ኣዋርሒ ዝቕፅል ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ዝበርትዐሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ግጭት እዚ ኣብ ጎረቤት ሃገር ክሰጋገር ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ እውን ሲኹ ኣናዶሉ ጸብጺቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መጠንቀቕታ መንግስቲ ሱዳን ንኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ምልሻታት RSF ትገብሮ ዘላ ሓገዝ ወታደራዊ ሓገዝ መድሓኒትን ጥረ ገንዘብን ካብን ናብን ኣብ ዝሽገሩሉ ዘለዉ ግዜ ከም መሰጋገሪ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ማዓስከራት RSF ዝግልገልን ካልኦትን ትድግፍን ኣብ ኩናት ሱዳን ኢዳ ተሓውስ ስለ ዘላ ቀልጢፋ እንተዘይቋርፃቶ ጽቡቕ እንተዘይኮይኑ ግን ግብረ መልሲ መንግስቲ ሱዳን ከቢድን ሓደገኛን ከም ዝኸውን ሓደ ምስቲ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎ ሰብ ሓቢሩ። ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሩስያ ኣብ ዝርከባ ስትራቴጂካዊ ንብረት ሰፊሕ ናይ ነዊሕ ርሕቀት መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ቪሎዲሚር ዘለንስኪ ገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ሴንት ፒተርስበርግ ዝርከቡ ትካላት ነዳዲ ወታደራዊ ትካላት ከም ዝሃረመት ይገልጽ። ብመሰረት ፕሬዚደንት ዘለንስኪ እቲ ኣብ ሓደ ለይቲ ዝተኻየደ ስርሒት ነቲ ንቁጠባ ኩናት ሩስያ ዓብዪ ደገፍ ዝኾነ ትሕቲ ቅርፂ ነዳዲ ናይቲ ወደብ ዕላማ ዝገበረ እዩ። ኣብ ውሽጢ ፊንላንድ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ክሮንስታንድ ቁልፊ ዕርዲ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ እውን ተሃሪሙ። እቲ ካብ ደቡብ ዩክሬን 850 ኪሎ ሜትር ርሕቆ ኣብ ዝርከብ መሬት ሩስያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምልክት ናይቲ ንዓበየ ዝኸድ ዘሎ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ተፅዋር ዓቕሚ ኪየቭ ምዃኑ ወታደራዊ ተዓዘብቱ ገሊፆም። እዚ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ኣካል ናይቲ ዩክሬን ካብ ቅድሚ ግንባር ርሕቆም ዝርከቡ ሎጂስቲክስ ቀረብ ነዳድን ወታደራዊ ትካላትን ንሩስያ ዕላማ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ሰፊሕ ወፍሪ ኮይኑ ይረአ። ኪየቭ ነዚ ስትራቴጂ እንተቐፂላቶ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ነዊሕ ርሕቀት መጥቃዕቲ ኣብ ወሰንቲ ቦታታት ሩስያ ክሕይል ትፅቢት ከም ዝግበር ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሩስያ ንፕሬዚደንት ቪሎዲሚር ፑቲን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሓይልታት ሩስያ ነቲ ኣብ ዞባ ደንስቲ እትርከብ ስትራቴጂካዊ ከተማ ኮስቲያስቲኒቪካ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቋጻጸሩ ሓቢሩ ክብል 4 ሓምለ 2026 ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ማእኸል ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። ሞስኮ ነዛ ከተማ እዚኣ ንነዊሕ እዋን ንምቁፅጻር ክትፍትን ከም ዝጸንሐት ንቕድሚት ንምግስጋስ ዓብዪ ረብሓ ከም ዘለዋን ይፍለጥ። እንተኾነ ግን ሓፈሻዊ እዚ ሰራዊት ዩክሬን ነዚ መግለፂ ሩስያ ነፂግዎ ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ስኑዕ ክስተት ምዃኑ ዝገለጸት ዩክሬን እታ ከተማ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሓይልታት ዩክሬን ከም ዘላን ፍሉይ ምክልኻል ይግበረላ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ። ኢራን ንፈረንሳይን ዓባይ ብሪጣንያን ብተግባራተን ክሕተታ ምዃነን ኣጠንቂቓ። ምክትል ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ኢራን ካዚም ጋራባቢድ ፈረንሳይን ዓባይ ብሪጣንያን ብዛዕባ መጻወ ሆርሙዝ ዝሃቦ ሓበራዊ መግለጺ ሰሪር ግብረ መልሲ ከም ዝሃብሉ ኣገልግሎት ዜና ታስኒም ሓቢራ። መጻወ ሆርሙዝ ደጋውያን ሓይልታት ይኹና እቲ ዞባ ወፃኢ ዝኾነ ሃገራት ወታደራዊ ሓይሊ ዘርእያሉ ቦታ ከም ዘይኮነ ምክትል ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ኢራን ካዚም ጋራባቢድ ገሊጹ። እቲ በዓል ስልጣን ድሕነት ናይዚ ኣገዳሲ መስመር ማይ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ጥራሕ ከም መሓድረኦ ከም ዘለዋ ኣስሚሩሉ። ኣብቲ ዞባ ቅልውላው ክፈጥራ ዝፍትና ዝኾነ ሃገራት ብውፅኢት ሓደገኛ ተግባራተን ሙሉእ ብሙሉእ ተሓተቲ ክኾና እየን ክብል ከቢድ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ከም ዘሎ እታ ማእኸናት ዜና ወሲኻ ሓቢራ። ክሳብ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ብክብሪ ነመስግን። ኣብ ዝቕፅል ንዝፍነ ቪድዮ ብቐዳምነት ንኽበፅሐኩም ንቻነልና ላይክ እና ሼር ብምግባር ንቻነልና ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናቻነልና ቤተሰብ ኩኑ።